নমস্কাৰ স্বাগতম মিত্ৰীৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল আজি অসমত ২৬ৰ ৰণদংকা বজাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰিব কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থাপন কৰিব অসমৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা সাবুৱাৰ মুলুক গাঁৱত স্থাপন হ'বলগীয়া বন্যপ্ৰাণী স্বাস্থ্য আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিলান্যাস কৰিব অমিত শ্বাহে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প মূল ষ্টেডিয়ামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব গৃহমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পাছত ধেমাজিলৈ যাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ধেমাজিত মিচিং সাংস্কৃতিক উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিয়লিলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু 4 বজাত বাজপেয়ী ভৱনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কৰ্ণধাৰ বৈঠকত সন্ধিয়া 7 বজাত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ ৰাওনা হোৱাৰ কথা মাজনিশা ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে বিমানবন্দৰতেই অমিত শ্বাহক জনালে আদৰণি আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত এখন জনসভাত ভাগ ল'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ উৎফুল্লিত ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাজ্যবাসী কেইবাটাও প্ৰকল্পলৈ তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত আধাৰশিলা কৰিবলৈ আহিছে আৰু শিলান্যাস কৰিব আৰু লগতে এটা প্ৰকল্পৰ তেওঁ শুভাৰম্ভ কৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ অঞ্চলত আছোঁ খনিকৰৰ যি খেলপথাৰ সেই খেলপথাৰতেই বৃহৎ সভা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত 1 লাখৰ অধিক মানুহ গোট খাব সেই পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ সভাস্থলী দেখুৱাইছোঁ সভাস্থলীৰ ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰি নেটৱৰ্কৰ কথা আছে নেটৱৰ্ক কিছু কমি যায় সেইবাবে আচলতে আমি এই যিটো পথ আৰু এই পথৰ পৰাই লোকসকল আচলতে সভাখনৰ ভিতৰলৈ গৈছে সেই পথতে উপস্থিত আছোঁ এই খনিকৰৰ যি বাইপাছ তাতে উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ লোকৰ সমাগম লোক ক্ৰমান্বয়ে আহি আছে আৰু সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ এইসকল লোক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে অমিত শ্বাহৰ এই ভ্ৰমণে আশাৰ বতৰা লৈ আহিছে 5টাকৈ প্ৰকল্পৰ লগত এই সভাৰ আয়োজন কৰা আছে প্ৰকল্প জড়িত হৈ আছে বিষয়টোত বিশেষকৈ 4টাকৈ প্ৰকল্পৰ তেওঁ শিলান্যাস কৰিব বৃহৎ প্ৰকল্প আৰু এটা প্ৰকল্পৰ তেওঁ শুভ আৰম্ভ কৰিব তাৰ লগতে সাবুৱাৰ মুলুক গাঁৱত স্থাপন কৰিব লগা বন্যপ্ৰাণী স্বাস্থ্য আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিলান্যাস কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত বিধানসভাৰ চৌহদৰ আধাৰশিলা কৰিব 5,000 যি আসনযুক্ত বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প সেয়া শুভাৰম্ভ কৰিব 5,000 লগতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 35,000 আসন কৰা হ'ব সেই 35,000 আসনৰ যি কাম তাৰো আধাৰশিলা কৰিব এই সভাতেই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক ভাৰ্চুৱেলি আৰু সভাস্থলীত ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে সভাস্থলী বৃহৎ এটা অংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এক বৃহৎ সভা 1 লাখ মানুহে গোট খোৱা সভা আৰু সভালৈ ইতিমধ্যে যি সমাগম লোকৰ খুঁত বৈছে মই সেই পৰিৱেশ যদি কেমেৰাই আবদ্ধ কৰিব পাৰে সেই দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ এয়া খনিকৰৰ বাইপাছৰ ওপৰত আছোঁ এই বাইপাছত নিৰাপত্তাৰ দিশটো টনকিয়াল কৰা হৈছে কটকটীয়া কৰা হৈছে নিশা প্ৰায় 12:49 কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আহি ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ মনোহৰী টি ৰিট্ৰিট নামৰ যিখন ৰিজৰ্ট আছে তাত নিশাটো পাৰ কৰিলে আৰু লোকসকল আছে আমি লোকসকলৰ সৈতে কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ এগৰাকী আহিছে আমি দেখিছোঁ খোজকাঢ়ি বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ডিব্ৰুগড় নগাখিলীয়া গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ কিমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিছে বাইদেউ এইখিনি খোজ কঢ়া নাই আমি হেৰিয়াত আহিছোঁ গাড়ীতে আহিছোঁ এই অলপ আগত গাড়ী ৰখাই আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ বাইদেউ কি আশা আছে আশা এয়াই আৰু চৰকাৰে আমাৰ মানে দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে যিটো ভাবিছে ভালেই ভাবিছে অৰুণোদয় আমি এতিয়া অৰুণোদয় পোৱা মানুহ হয় পাই আছোঁ পইচা তাকে আগলৈও যেন ভাল হওক তাকে আশা আছে বহু আশা লৈ তেওঁলোক আহিছে বাইদেউ কি আশা আছে বাইদেউ আশা আছে মানে ধৰক এই আঁচনিবিলাকো দিছে ধৰক আমাৰ সেই অৰুণোদয়ো দিছে নহয় জানো সেইকাৰণে ধৰক আহিছোঁ তেওঁলৈ মন্ত্ৰীলৈও শুভেচ্ছা থাকিল সকলো হেৰি হৈ লৈ হয় যথেষ্ট দূৰৰ পৰা আহিছে কেইবা কিলোমিটাৰ বাট কৰি বা এইসকল লোক আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পৰিৱেশ লোকসকল সভালৈ সমাগত হ'বলৈ লোকসকল আহি আছে ডেকা গাভৰুৰ পৰা আদি কৰি বহু মহিলা আচলতে শ মহিলা আমি দেখিছোঁ মহিলাৰ সংখ্যা অধিক এই কাৰ্যসূচীলৈ অহা কথা বতৰাই তেওঁলোকে আচলতে যি আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ
আগন্তুক সময়ত যি আচলতে সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ যথেষ্ট উৎসাহ আছে, উদ্দীপনা আছে। এইখিনি সময়ত অমৃত শ্বাহৰ যিখন সভা ডিব্ৰুগড় খনিকৰ সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়ালোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত বাকী খবৰসমূহ এই সভাস্থলীৰ পৰা দি থাকিবলৈ যত্ন কৰিম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমখনৰ বিশেষভাৱে উজনি ঠাইখণ্ডৰ জনসাধাৰণে যাতে চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ সা সুবিধাসমূহ পাব পৰাকৈ আৰু অধিক সহজ এটা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব পাৰে, যাক প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ বুলি কোৱা যায়। সেই প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ আধাৰতে আজি ডিব্ৰুগড়ত নতুন বিধানসভা কমপ্লেক্স এটা গঢ় দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে আৰু সেই পৰিকল্পনা অনুসৰি দ্বিতীয়খন ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আমাৰ দেশৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই। ইয়ে আগন্তুক দিনত সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব এই বৃহত্তৰ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলী এই অঞ্চলসমূহক আগন্তুক দিনত বিকাশ আৰু উন্নয়ন অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ যথেষ্ট নতুন পথৰ সুযোগ সৃষ্টি হৈছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কথাৰ মানুহ নহয়, তেখেত কামৰ মানুহ হয়। তেখেতে যি কথা কয় অসমৰ মানুহক, অসমীয়া ৰাইজক যেতিয়াই যি তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে, মনৰ কথা যেতিয়াই কৈছে, সেই কথাক বাস্তৱ ৰূপ দিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো পদক্ষেপ, প্ৰত্যেকটো সপোনক তেখেতে দিঠক কৰি গৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত তেখেতক মই মোৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ। লগতে আজি আমাৰ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজী আহি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত পদাৰ্পণ কৰিব। গতিকে আমি তেখেতকো ৱেলকাম কৰিছোঁ আৰু গোটেই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনক উদ্দেশ্যি আজি তেখেতে আমাক নিশ্চিতভাৱে বহুখিনি কথাই কৈ যাব। আৰু আমাৰ খনিকৰৰ যি ষ্টেডিয়াম, সেই ষ্টেডিয়ামৰ তেখেতে আজি শুভ উদ্বোধন কৰিব। আমাৰ ইয়াত যি বিধানসভাৰ কক্ষ হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ, সেইখিনিকো তেখেতে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। অতি আনন্দৰ মুহূৰ্ত। গতিকে মই তেখেতক অভিনন্দন জনাইছোঁ, অসমবাসীকো অভিনন্দন। ডিব্ৰুগড়বাসী হিচাপে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰাৰ দৰে অসমৰ দ্বিতীয়খন ৰাজধানী ডিব্ৰুগড় অসমৰ দ্বিতীয়খন ৰাজধানীলৈ পৰিগণিত হৈছে। CM কাৰ্যালয় অপেনিং হোৱাৰ পাছতে তেখেতে ঘোষণা কৰিছিল যে ইয়াত বিধানসভাৰ চৌহদ মুকলি কৰা হ'ব, বিধায়কসকলৰ আৱাসগৃহ মুকলি কৰা হ'ব আৰু সমগ্ৰ অসমখন দ্বিতীয় হিচাপে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পৰিচালিত হ'ব। আৰু সেই কথাই আজি সাকাৰ ৰূপ পাইছে আৰু সেইকাৰণে অসমৰ দ্বিতীয়খন ৰাজধানী যিহেতু ডিব্ৰুগড়খন পৰিণত হৈছে, গতিকে আমি ডিব্ৰুগড়িয়ান হিচাপে, ডিব্ৰুগড়বাসী হিচাপে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আজি দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই নিজ হাতেৰে তাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, লগতে আমি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ডিব্ৰুগড়খনক এইদৰে অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীলৈ পৰিণত কৰাৰ কাৰণে। উজনি নামনি এটা সমন্বয় হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। খুব এটা সুন্দৰ প্ৰয়াস। যিহেতুকে এই অঞ্চলৰ পৰা আচলতে গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয়, বহু আচলতে দুখীয়া মানুহ যাবৰ কাৰণে মানে অসুবিধা হয় আৰু তাত যান জঁটৰ কথা আছে বা আমি খৰচৰ কথা এটা আছে। আৰু সেইখিনি চিন্তা কৰি আচলতে অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দুখীয়া নিচলা মানুহখিনিৰ কাৰণে খুব এটা সুন্দৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিলে। তাৰ কাৰণে আমি সৰ্বত্ৰে তেওঁক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আমাৰ অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হ'বলৈ গৈছে ডিব্ৰুগড়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱাটো সময়তে 26 জানুৱাৰীত ইয়াত ঘোষণা কৰিছিল। যোৱা বছৰ 25 চনৰ 26 জানুৱাৰীত তেখেতে ঘোষণা কৰিছিল আৰু 26 চনত আমি ইয়াক সফল ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি আহি ইয়াত শিলান্যাস কৰিব। আৰু যিহেতু মই লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে যথেষ্ট প্ৰাউডফুল কৰিছোঁ, এইকাৰণেই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিৰ এতিয়া হয়তো ডিলিমিটেশ্যনত গৈছে, এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু পূৰ্বৰ যি লাহোৱাল সমষ্টিত সেই সময়তে 25 চনতে ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ আগতেই ইয়াত এইটো সিদ্ধান্ত হৈছিল আৰু খনিকৰ ফিল্ডত দ্বিতীয় ৰাজধানী হ'বলৈ গৈছে। সেইকাৰণে মই অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কথাৰে নহয়, তেখেতে কামেৰে পৰিচয় দিয়া এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী। তেখেতৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে দ্বিতীয়খন ৰাজধানী আমি ডিব্ৰুগড়ত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি জনতাৰ যিটো আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰায় 6টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা যি জনতাৰ ইয়াত সোঁত বৈছে,
তাক লৈ সঁচাকৈ আমি অভিভূত হৈছোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সমূহ ৰাইজে আজি উষ্ম আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাইছে। লগত আমিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে আমাৰো এটা গৌৰৱ যে এখন ৰাজধানী থাকিব গুৱাহাটী আৰু এখন ৰাজধানী হ'বগৈ ভৱিষ্যতে আমাৰ ডিব্ৰুগড়। এই ঐতিহাসিক দিনটোত কাৰণে আমি সকলো আপেক্ষিত আছিলোঁ। আজি দেখিছে হিলদুল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু এই শিলান্যাস কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া নিজে উপস্থিত থাকিব। আৰু ডিব্ৰুগড়ত ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়খন ৰাজধানী আৰু ৰাজধানীৰ বাবে এইখিনি প্ৰস্তুতি আৰু ডিব্ৰুগড়বাসী আনন্দিত। আজি ডিব্ৰুগড় আৰু উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহৰ সোঁত বৈছে তাত। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰিব কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প। ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থাপন কৰিব অসমৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা। চাবুৱাৰ মুলুক গাঁৱত স্থাপন হ'বলগীয়া বন্যপ্ৰাণী স্বাস্থ্য আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিলান্যাস কৰিব অমিত শ্বাহে। ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প মূল ষ্টেডিয়ামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব গৃহমন্ত্ৰীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ পাছত ধেমাজিলৈ যাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। ধেমাজিত মিচিং সাংস্কৃতিক উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। বিয়লিলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু 4 বজাত বাজপেয়ী ভৱনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছোঁ এয়া भारत सरकार के विदेश एवं वस्त्र मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री पोबिट्रो मार्गरेटा जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण। अब हम माननीय केंद्रीय मंत्री एवं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी का अभिवादन करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे कृपया उनका स्वागत व अभिवादन करें। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी को भेंट की जा रही है एक पारंपरिक गामूसा और एक पारंपरिक आदिवासी गामूसा। ओप असम की ताइफा के समुदाय की पारंपरिक हस्तकला जो बांस या केन से बनाई जाती है और अतिथियों के सम्मानार्थ भेंट की जाती है। एक हैंगडांग आहोम समुदाय का शाही तलवार जो आहोम योद्धाओं के गौरव और उनकी वीरता का प्रतीक है। अब असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री बिस्वजित दोयमारी जी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद। এতিয়া মই অসম চৰকাৰৰ শক্তি আদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত প্ৰশান্ত ফুকনদেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। आपसे निवेदन है कि कृपया स्वागत भाषण प्रदान करें। নমস্কাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন আজি এই ডিব্ৰুগড়ৰ ঐতিহাসিক খনিকৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ডিব্ৰুগড় বিধানসভাৰ চৌহদ আৰু বিধানসভাৰ দুলিয়াজানত ৰাস্তা ঘাটৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰিলে 600 কোটি টকা। এয়া আমি কোৱা নাই, বিধায়ক তেৰছ গোৱালৰ সন্মুখতে স্বয়ং ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ঘোষণা। যোৱা 5 বছৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে 600 কোটি টকা দুলিয়াজান সমষ্টিত এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী 30,000ৰ পৰা 35,000লৈ বৃদ্ধিৰ আধাৰশিলা ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন পুঁজিৰ আঁচনিৰ অধীনত অসমত জলাশয়সমূহৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু পুনৰ্জীৱিতকৰণ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী
ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল, বিধায়কসকল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল, এমপিসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সদাশয় ব্যক্তিসকল আৰু উপস্থিত ৰাইজ, জয় জয়তে শুভক্ষণত আপোনাক সদৌতিকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে সমূহ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ হৈ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আৰু অসমৰ কৰ্মোদ্যোগী মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। দুলীয়াজানত ৰাস্তা ঘাটৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰিলে 600 কোটি টকা। এয়া আমি কোৱা নাই, বিধায়ক তেৰছ গোৱালৰ সন্মুখতে স্বয়ং ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ঘোষণা। আজি অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। এয়া সম্ভৱপৰ হৈ উঠিছে দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত, অসমৰ কৰ্মোদ্যোগী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ শক্তিশালী নেতৃত্বত আৰু আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত ডিব্ৰুগড় অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ হৈ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণত ৰাজধানী গঢ়াৰ প্ৰথম খোজ বিধানসভা চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱা দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক সমূহ ডিব্ৰুগড়বাসীৰ হৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও সংস্কৃতি শিক্ষাৰ ঐতিহাসিকপূৰ্ণ ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ 1873 চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাক পৌৰ নিগমলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আজি মঞ্চৰ পৰাই ডিব্ৰুগড়বাসীৰ হৈ পুনৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। ডিব্ৰুগড়ৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা যি ঐতিহাসিক ক্ষণ, তাক সাক্ষী হৈ ৰোৱাৰ বাবে আজি এই সভাৰ উপস্থিত হোৱা অগণন ডিব্ৰুগড়বাসী মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মই আদৰণি জনাই মোৰ আদৰণি ভাষণ সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। ভাৰত মাতা কি বন্দে। নমস্কাৰ। ধন্যবাদ মহাশয়। এতিয়া মই অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীদেৱক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আৰু অসমৰ গৌৰৱৰ দিন, বিশেষকৈ আপাৰ আছাম উজনি অসমৰ সকলৰ কাৰণে গৌৰৱৰ দিন। আমাৰ অসম বিধানসভা আৰু বিধায়ক আৱাস ইয়াৰ দ্বিতীয় যি নতুন ৰাজধানী হ'বলৈ গৈ আছে, ইয়াৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আমাৰ মুখ্য অতিথিসকলৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শ্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, জগেন মোহন ডাঙৰীয়া, নন্দিতা গাৰ্লছা ডাঙৰীয়ানী, কৃষ্ণেন্দ্ৰ পল ডাঙৰীয়া, বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া,
ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, আমাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ শ্ৰী নুমল মুমিন ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ MP শ্ৰী ৰামেশ্বৰ থেলী ডাঙৰীয়া, আমাৰ লোকসভাৰ MP শ্ৰী প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ বিধায়ক বন্ধুসকল, আমাৰ মেয়ৰ ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ উপস্থিত মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যে আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে স্মৰণীয়, যে অসমৰ দ্বিতীয়টো ৰাজধানী হিচাপে আজি ডিব্ৰুগড় হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আজি ইয়াৰে অসমৰ দ্বিতীয় বিধানসভা ডিব্ৰুগড়ত মানে স্থাপিত কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে আজি শিলান্যাস কৰিবলৈ আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হৈছে। মই ধন্যবাদ জনাওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয়টো লৈ ফালে তেখেতে যি ব্যৱস্থা কৰিলে, যিটোৰ দ্বাৰা আপাৰ আছামৰ সকলো ৰাইজৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ ৰাজধানী হোৱা সূত্ৰে অহা যোৱা কৰাত দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন চৰকাৰী কাম কাজত যিবোৰ কষ্ট হৈ আছিলে সেইটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে সেইটোৰ দ্বাৰা ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট বা তিনিচুকীয়া, লখিমপুৰ, ধেমাজিলৈকে সহজভাৱে ডিব্ৰুগড়ত আহি ফালে চৰকাৰী কাম কাজবিলাক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু অসম বিধানসভা ইয়াতে হোৱাৰ পিছত আমাৰ লোকতান্ত্ৰিক যি পদ্ধতি, গণতান্ত্ৰিক যি পদ্ধতি, এই পদ্ধতিৰ বিষয়ে ৰাইজে অৱগত হ'ব। এটা বিধানসভাই এটা ৰাজ্যক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে মূল হয়, তাতে চৰকাৰে আহি ফালে বিভিন্ন সিদ্ধান্তবিলাক আলোচনা কৰি অনুমোদন লৈ ফালে কাম কৰে আৰু বিধানসভাই সেইবোৰ কামক সদায় দৃষ্টি ৰাখে, নিগৰানী ৰাখে, এইটো মনিটৰিং কৰা হয়, ভিজিলেন্স কৰা হয়, যাতে সঠিকভাৱে ৰাইজৰ কামটো হয়। চৰকাৰ এখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিধানসভাৰ মুখ্য ভূমিকা থাকে। বিধানসভা কমিটিবোৰে চৰকাৰৰ কাম কাজবিলাকক চৰকাৰক মানে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে, ক'ত কি ধৰণৰ কামবিলাক ৰূপায়ণ হৈ আছে, ৰূপায়ণ হৈ থকা নাই। আজি ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ জনগণৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আজি আঁচনি লৈছে। অসমতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সাধাৰণ দুখীয়া পৰিয়াললৈকে দৈনন্দিন জীৱনটোত যাহাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে সকাহ পাই আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনিবিলাক লৈ আছে। এতিয়া সেই আঁচনিবিলাক সঠিকভাৱে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈকে উপকাৰ হৈছে, হোৱা নাই, পাইছে, পোৱা নাই, এইবিলাক চোৱা চিতা কৰাটো বিধানসভাৰ দায়িত্ব। গতিকে সেয়েহে ডিব্ৰুগড়ৰ এই বিধানসভা যিটো আমাৰ দ্বিতীয় বিধানসভা হ'ব, ইয়াৰ পৰা আপাৰ আছামৰ বিভিন্ন কাম কাজবিলাকক সদায় দৃষ্টি ৰাখিব পাৰিব আৰু চৰকাৰক সদায় বিভিন্ন ইয়াৰ ষ্টেটাছ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰিব বুলি মই आशा रखो। दीघलिया वक्तव्य राखिब खोजा नहीं। आज मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं हमारे गृह मंत्री जी को कि असम की जो द्वितीय हमारी राजधानी है, कैपिटल है, यहाँ जो नया विधानसभा जो बिल्डिंग है, हॉल है, उसको शिलान्यास करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। ये हमारे लिए कृपा है और हमारे लिए आशीर्वाद भी है। आज मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे हिमंत बिस्व शर्मा जी जिस तरह से काम कर रहा है, मुझे महाभारत का याद आता है। महाभारत के समय में जैसे श्री कृष्ण जी और बाकी पांडव के वीरों ने जिस तरह से सारे भारत के देशों के भलाई के लिए, लोगों के लिए न्याय देने के लिए कष्ट करता है, काम करता है दिन रात। महाभारत अगर हम पढ़ते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, तो हम कभी कभी थक जाता है किस तरह काम करता है दिन रात हर समय। इसी तरह मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी, आज हेमंत बिस्व शर्मा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, बाकी सारे मंत्रिसभा कर रहा है और आज भी यहाँ हमारे राज्यों के लोगों के लिए यहाँ आके हमको अनुप्रेरणा दे रहा है। तो इसके लिए धन्यवाद और ये कहकर मैं मेरा शब्द यही मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
ধন্যবাদ মহোদয়। এতিয়া মই ভাৰত চৰকাৰৰ বন্দৰ নৌ পৰিবহণ আৰু জলপথ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱক তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। ভাৰত মাতা কি সকলোৱে সহযোগ কৰিব দেই। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। আজিৰ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বাবে এটি ঐতিহাসিক দিন, কাৰণ আজিৰ দিনটোত 180 বছৰীয়া এইখন ঐতিহ্যমণ্ডিত চহৰে অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে নিজৰ পৰিচয় শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটি উল্লেখযোগ্য পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আজি এই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনটোত আমাৰ মাজত আহি আমাক আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা ভাৰত চৰকাৰৰ বলিষ্ঠ আৰু শক্তিশালী গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, যোগেন মোহন, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, বিমল বৰা, কেশৱ মহন্ত, পীযুষ হাজৰিকা, নিন্দুচা গালুচা আৰু সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, বিধায়ক তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া, চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া, বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া, পুনাকন বৰুৱা ডাঙৰীয়া, ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়া, বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া, সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ ডক্টৰ সৈকত পাত্ৰ ডাঙৰীয়া, ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপি সভাপতি দুলাল বৰা ডাঙৰীয়া, জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী পুষ্পাঞ্জলি সোণোৱাল ডাঙৰীয়ানী, তিনিচুকীয়া জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি কুশকান্ত বৰা ডাঙৰীয়া, অসম গণ পৰিষদ দলৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সভাপতি আদিত্য গোস্বামী ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ উপসভাপতি পুলক গোহাঁই ডাঙৰীয়া, সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুপন বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগতে আজি সভাত উপস্থিত পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তে আজি শুভক্ষণত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটো মই এইকাৰণে ভাবোঁ যে আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত হোৱা উচিত। ময়ো ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে বিশেষভাৱে গৌৰৱ উপলব্ধি কৰিছোঁ, কাৰণ ডিব্ৰুগড়ক অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছত ইয়াৰ আৱশ্যকীয় যিখিনি আন্তঃগাঁথনি ইয়াক আধুনিক ৰূপত সজাই তোলাৰ নিমিত্তে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি তৎপৰতাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ ফলত আজি এই অনুষ্ঠান সম্ভৱ হৈ উঠিছে। আজি কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ কাম শুভাৰম্ভ হ'ব
আৰু এই শুভাৰম্ভ কৰিবৰ বাবে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আহি আজি উপস্থিত হৈছে। मैं डिब्रूगढ़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सांसद होने के नाते हमारे परम आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी को हृदय से स्वागत करता हूं। और आपने असम में शांति लाने के लिए, असम के विकास के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी कदम उठाए हैं पिछले दिनों में, इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। क्योंकि आज मैं खुद ये बात महसूस करता हूं, आपने गृहमंत्री होने के नाते सारे देश में जिस हिसाब से आपने काम की और जिसके वजह से आज देश में शांति संभव हुई, और मोदी जी के मार्गदर्शन से आपने खास करके उत्तर पूर्व राज्यों में शांति लाने के लिए जो भी अलग अलग संगठनों का साथ समझौता की, इसके वजह से आज हमने मोदी जी के नेतृत्व में असम को विकास के रास्ते पर तेज से ले जाने के लिए हम काबिल हुए हैं। और खास करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो कदम उन्होंने उठाए हैं, आज इसके वजह से देश के अंदर। और এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ। জুবিন হত্যা গোচৰৰ 3 অভিযুক্তৰ জামিন হৈছে নাকচ। জামিন আবেদন নাকচ হৈছে। অমৃত প্ৰভা মহন্তৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে আদালতে। জুবিন হত্যা গোচৰৰ 3 অভিযুক্তৰ জামিন নাকচ হৈছে। 2 দেহৰক্ষী পৰেশ বৈশ্য, নন্দেশ্বৰ বৰাৰো জামিন নাকচ হৈছে। জুবিন হত্যা গোচৰৰ 3 অভিযুক্তৰ জামিন নাকচ কৰিছে আদালতে। আজি শুনানিৰ দিন আছিলে আৰু আদালতৰ ৰায়। এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো ফোনযোগে আমাৰ সাংবাদিক বীৰেঞ্চি ডেকাৰ সৈতে। বীৰেঞ্চি, এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো এইটো যে আচলতে সকলোৱে আজিৰ দিনটোত বাট চাই আছিল যে কি হ'ব তেওঁলোকৰ জামিন আবেদন, আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ৰায় আহিছে যে অমিত প্ৰভা মহন্ত, অন্যতম যিগৰাকী অভিযুক্ত জুবিন হত্যাৰ অমিত প্ৰভা মহন্ত আৰু জুবিন গাৰ্গক যি ধৰণে আচলতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল, লগত থাকি 2 দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যৰ জামিন নাকচ কৰা, আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আচলতে চৰকাৰী পক্ষই ষ্ট্ৰং আচলতে ৰিজন দিয়া হৈছিল যে যি কেইগৰাকী ব্যক্তিক জুবিন গাৰ্গৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আচলতে ৰখা হৈছিল, জুবিন গাৰ্গে যি কেইগৰাকী ব্যক্তিক চকু মুদি বিশ্বাস কৰিছিল, কেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে যি ধৰণে বিশ্বাস, অৰ্থাৎ জামিন এই 3জনৰে নাকচ হৈছে। আমি পুনৰবাৰ আমাৰ দৰ্শকক জনাম। বীৰেঞ্চি, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব। জুবিন হত্যা গোচৰৰ 3 অভিযুক্তৰ জামিন নাকচ হৈছে। অমৃত প্ৰভা মহন্তৰ জামিন আবেদন নাকচ হৈছে। খুব ষ্ট্ৰং কিছু তাত যুক্তি দেখুৱাইছে SITৰ ফালৰ পৰা, আৰু অমৃত প্ৰভা মহন্তৰ জামিন আবেদন নাকচ হৈছে। জুবিন হত্যা গোচৰৰ 3 অভিযুক্তৰ জামিন নাকচ হৈছে। অৰ্থাৎ আন 2গৰাকী হৈছে 2গৰাকী PSO, নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্য, এই 3গৰাকীৰে জামিন নাকচ হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে চামকানু মহন্তই জামিন আবেদন কৰি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলে। কিছু গোচৰৰ উন্নীতকৰণ সমান্তৰালকৈ আন কিছু ব্যক্তিগত কাৰণ কিছু দেখুৱাই জামিন আবেদন উঠাই লৈছিলে, আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলে। একেধৰণে যি জুবিন গাৰ্গৰ ভাতৃ সন্দীপন গাৰ্গেও এই গোটেই গোচৰটো জামিন আবেদন কৰি উঠাই লৈছিলে। কিন্তু তাৰ পিছত আজি যিহেতু কেইবাখনো আবেদনৰ শুনানি লৈছে আদালতে, প্ৰথম খবৰটো আমাৰ দৰ্শকক আমি জনাম যে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ অভিযুক্ত কেইগৰাকীৰ 3জনে জামিন আবেদন কৰিছিলে, সেই আবেদন নাকচ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2 অভিযুক্তই খাৰিজ কৰিছিল জামিনৰ আবেদন। শ্যামকানু মহন্ত, সন্দীপন গাৰ্গে তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল আবেদন, আৰু এতিয়া 2 PSO তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্টখিনি প্ৰমাণ পাতি দিছে, আৰু কিয় তেওঁলোকে জামিন পাব নালাগে আদালতত সেইখিনি তথ্য তেওঁলোকে জমা দিছে। চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা জামিন আবেদন নাকচ হৈছে, সেইবাবে নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যৰ পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ। বীৰেঞ্চি, আপোনাৰ সৈতে অধিক কথাখিনি জানিম। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, যে আমি কৈ আছিলোঁ যে যিখিনি সময়ত যিগৰাকী অমিত প্ৰভা মহন্ত, তেওঁৰ যিহেতু সেইখিনি সময়ত ছিংগাপুৰলৈ গৰিমা শইকীয়াক যাব নোৱাৰিলে,
পিছাৰ বাবে আৰু সেইখিনি সময়ত এগৰাকী অমিত প্ৰভা মহন্তৰ দায়িত্ব আছিল জুবিন গাৰ্গক ঔষধ খোৱাৰ বা জুবিন গাৰ্গক যিখিনি কেয়াৰ ল'ব লাগে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সমান্তৰালভাৱে এগৰাকী অমিত প্ৰভা মহন্তৰ দায়িত্ব আছিল গতিকে এগৰাকী অমিত প্ৰভা মহন্তই তেওঁৰ যিখিনি দায়িত্ব সেয়া সুচাৰুৰূপে পালন নকৰিলে সেই তেনেধৰণৰ ষ্ট্ৰং ৰিজন আচলতে চৰকাৰী অধিবক্তাই দিছে যে এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ডিফল্ট আছে একে সময়তে যি দুগৰাকী দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্য যি দুগৰাকী ব্যক্তি জুবিন গাৰ্গক লগত অনবৰতে ছাঁটোৰ দৰে লাগি আছিল সুৰক্ষাৰ বাবে কিন্তু সেইকেইগৰাকী ব্যক্তিৰ হাতত যিখিনি পইচা জুবিন গাৰ্গে জমা দিছিল সেইখিনি তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে অৰ্থাৎ জুবিনৰ পইচাখিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু এই সকলোখিনি কথা গৰিমা শইকীয়াগৰাকীয়ে এখন ৰিট পিটিশ্যন দিছিল যে এই তিনিগৰাকী ব্যক্তি কোনো কাৰণতে জামিন দিব নালাগে জামিন পালে তেওঁলোকে সমগ্ৰ গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াটো স্থবিৰ হৈ পৰিব বা অন্য যিসকল অভিযুক্ত আছে যি বাকী কেইগৰাকী আছে সেই সকলো জামিন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সহায় হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছিল একে সময়তে চৰকাৰী অধিবক্তা সেই সকলোখিনি কথা কৈছে আৰু সেই সকলোখিনি কথা শুনানি লোৱাৰ যিহেতু 22 তাৰিখে সকলোখিনি প্ৰক্ৰিয়া হৈ গৈছিল আৰু আজিৰ দিন সকলোখিনি বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকৰ তিনিওৰে জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যই যদি জামিন আবেদন তেওঁলোকে যদি লাভ কৰিলেহেঁতেন নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে চিএম ভিজিলেন্স সাজু হৈ যায় আৰু এই মুহূৰ্তত চৰকাৰী অধিবক্তা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিম হয় চাওক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটোৱে কৈছোঁ যে এইটো এটা টিম ৱৰ্কৰ ছাকচেছ হয় অকল মোৰ ছাকচেছ নহয় মই যদিও আৰ্গুমেণ্ট কৰিছোঁ গোটেই আপোনাৰ মোৰ লিগেল টিমটো যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে যিমানখিনি এনালিচিছ কৰিব লাগে জাজমেণ্টছবিলাক ওলাইছে সেইখিনি গোটেইখিনি ছাবমিট কৰিছোঁ তাৰপিছত সঁচাই আৰু এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিম যে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহায় সুযোগ নহ'লে আজি এই সফলতা হয়তো ইমান সহজ নহ'লে হয় তেওঁলোকে গোটেইখিনি ফিডবেক যেনেকুৱাই কৈছোঁ যেতিয়াই সুধিছোঁ সদায় আমাক ফিডবেকছবিলাক দি আছে আৰু সেই ফিডবেকছবিলাক দিয়াৰ কাৰণে আমি খুব ভালদৰে এই কেছটো আগবঢ়াই লৈ যাব সক্ষম হৈছোঁ কোৰ্টৰ ৰায়টোৱে এইটোৱে কৈছে যে তেওঁলোক ফুল্লি কনস্পিৰেট অমৃত প্ৰভা মহন্ত কনস্পিৰেচিত ইনভলভ আছে চি ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য কনস্পিৰেচি গেম প্লেন আৰু সেই কনস্পিৰেচিত থকাৰ কাৰণে তেওঁৰ বেইলটো প্ৰাইমেৰিলি অবজেক্ট কৰিছে আমি অৰ্ডাৰটো এতিয়াও পোৱা নাই কিন্তু যিটো এনেই গ্লিম্পছ এটা পাইছোঁ সেই গ্লিম্পছখিনি পঢ়িহে আপোনালোকক এইখিনি জনাব পাৰিছোঁ বাকী দুজনকো এইটোৱে কৈছে যে পইচাখিনি তেওঁলোকৰ জমা থোৱা আছিল কিন্তু তেওঁলোকে বেয়া উদ্দেশ্যেৰে এই পইচাখিনি আত্মসাৎ কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু ৰাখিছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকো এইটোত ইনভলভ আছে ফৰ ফাইনেন্সিয়েল বাংলিঙৰ কাৰণে যিটো মিছ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন কৰা বুলি কয় ক্ৰিমিনেল ব্ৰিচ অফ ট্ৰাষ্ট কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্গুমেণ্ট কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোক যদি ইমান নিকাই আছিল তেতিয়া তেওঁ ইমিডিয়েটলি ঘৰৰ মানুহক জনাব লাগিছিল যে জুবিন গাৰ্গে এইখিনি পইচা আমাৰ তাতে থৈছে মেডাম কি কৰিম বা এইখিনি আপোনাৰ লগত দি দিওঁ তেওঁলোকেতো একো কোৱা নাই বহি আছিল এইখিনিতো অনুসন্ধানতে ওলায় তাৰমানে তেওঁলোকৰ ইণ্টেনশ্যনটো সদায় বেয়া আছিল সেইমতে আৰ্গুমেণ্ট কৰা আছিল আৰু কোৰ্টে আপেল কৰিছে কাৰণে আমাৰ এইখিনি আজি ছাকচেছ পাইছোঁ হয় এতিয়া অহা 13 তাৰিখে এটা দিন ধাৰ্য কৰিছে য'ত সেইদিনাখন আমি সেই পেটিশ্যনবিলাক হিয়াৰিংবিলাক কৰিম আজি আকৌ 3খন নতুন পেটিশ্যন ফাইল কৰা হৈছে সেই পেটিশ্যনত তেওঁলোকে কৈছে যে ছিংগাপুৰৰ কথা যিটো মই প্ৰাইমা ফেচি পঢ়ি চাইছোঁ দেই এতিয়ালৈ ষ্টাডি কৰা নাই তেওঁলোকে পেটিশ্যনত উল্লেখ কৰিছে যে ছিংগাপুৰৰ মেটেৰিয়েলছখিনি আনি দিব লাগে তেওঁলোকক তাতে মই আচৰিত হৈছোঁ ছিংগাপুৰৰ কেছৰ লগত আমাৰ এইটো কেছৰ কোনো মিলনেই নাই কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট প্ৰচিডিং তাতে ক্ৰিমিনেলছ এক্টৰ মতে কেছ হৈছে আমি ইয়াতে ইনভেষ্টিগেশ্যনেই কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ডিফেন্স কেছ আমি কিয় সজাই দিম তেওঁলোকৰ দৰকাৰ হৈছে তেওঁলোকে কলফাৰ কৰক তেওঁলোকে আনক কপি আমাৰতো ইয়াতে একো তেনেকুৱা ৰুল নাই বুলি মই বৰ্তমান ভাবিছোঁ এতিয়া সেইখিনি আমি অহা তাৰিখত যেতিয়া অবজেকশ্যন ফাইল কৰিম তাতে গোটেইখিনি উল্লেখ কৰিম কোৰ্টে চাৰি চাই যি অৰ্ডাৰ দিয়ে আমি সেই অৰ্ডাৰৰ মতে আগবাঢ়িম মহাবীৰৰ ক্ষেত্ৰত আজি তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰ সেই তেওঁৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰে আজি এখন অবজেকশ্যন দিছে সেই বিজনেছ পাৰ্টনাৰৰ সেই পেটিশ্যনখন যিহেতু আমি চাব লাগিব কাৰণ এখন পেটিশ্যন সদায় চাই মেলি আৰ্গুমেণ্ট কৰাটো উচিত হয় বুলি ভাবোঁ কোৰ্টে পইণ্ট আউট কৰি দিওঁতে কোৰ্টে ক'লে ঠিক আছে আমি দুইখন একেলগে অহা 16 তাৰিখে ল'ম নহয় তেওঁ এইখিনি সেই পইচা আত্মসাৎ কৰি কেনে জুবিনৰ পইচাখিনি তেওঁ লৈছে এইখিনি যদি আমি সক্ষম হওঁ দেখাবলৈ যে জুবিনৰ পাব লগা প্ৰাপ্যৰ পৰা তেওঁ এইখিনি বনাইছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি ষ্টেটে কনফিস্কেট কৰি যি কৰে ষ্টেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব বৰ্তমান সেইখিনি আমাৰ মতে প্ৰচিড অফ ক্ৰাইমছ হয়
আৰু মাৰাৰ উদ্দেশ্যও সেই চব আছিল সেইকাৰণে সেইখিনি এটেচ কৰা হৈছে আৰু লিগেলি লফুলি কৰা হৈছে এতিয়া চব কোৰ্টটো সদায় দুই পক্ষৰ কোৰ্টে আসামীৰ উকিলকো শুনিব প্ৰচিকিউশ্যনৰ উকিলকো শুনিব তাৰপিছত যিটো ৰায়দান দিব আমি সেইমতে মানি চলিম সেইটো 16 তাৰিখে দিলে 16 ফেব্ৰুৱাৰী 13 তাৰিখে মেইন কেছটোৰ পেটিশ্যন হিয়াৰিংছবিলাক আছে আৰু নহয় বেইলটো তেওঁলোকৰ ৰাইট আসামীৰ ৰাইট হয় অধিকাৰ হয় এতিয়া আসামীয়ে কিবা ষ্ট্ৰেটেজিকেলিও ভাবে যে ফাইল কৰাৰ পিছত যে কৰিবৰ কাৰণে ক্লাইণ্টে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে উকিলক যে আমাৰ এখন আগবঢ়াব নালাগে তেওঁলোকে কি ভাবিছে তো আমি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু তেওঁলোকে যিটো গ্ৰাউণ্ড দিছে কিবা গ্ৰহণযোগ্য গ্ৰাউণ্ড যেন নালাগে কিন্তু টু বি অনেষ্ট মোৰ আজি মনত নাই চাই ক'ব পাৰিম এই আছিল লোক অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰৰ আচলতে মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আছে আমাৰ লগত আমি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ পৰাও জানিম আচলতে আজিৰ শুনানিত অংশ লৈ তেওঁ কেনেধৰণৰ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বা কি দেখিলে কি ধৰণৰ সেই সকলোখিনি আমি তেওঁৰ পৰা আমি জানিব ইফালে আহিব দিয়া নেকি আজি বেল প্ৰত্যাহাৰ দিয়ে আছে আগত কৰিছে তিনিগৰাকীৰে ইতিমধ্যে ছাৰে কৈছে জিয়াউল কামাৰ ছাৰে গোটেইখিনি কথা কৈছে বেইল যে ৰিজেক্ট কৰিছে সেই কথাটোত আজি ভাল লাগিছে ভাল কথা এটা হৈছে আৰু তাৰ বাহিৰে আমাক নেক্সট ডেটটো আমাক 13 তাৰিখে দিছে আৰু তাৰ বাহিৰে সিদ্ধাৰ্থই ডিscharge পিটিশ্যন ফাইল কৰিছে সেইটো এটা মানে এই গোটেই প্ৰচিডিউৰ চলি থকা সময়খিনিত এটা আচৰিত কথা এটা আৰু যি নহওক আৰু মহাবীৰ একুৱাৰ কাৰণেও এটা পিটিশ্যন আহিছিলে আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ যিটো এপাৰ্টমেণ্ট আছে সেইটোৰো এটা এটাচমেণ্টৰ পিটিশ্যন আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি হিয়াৰিং 16 তাৰিখে আছে গতিকে সেইখিনি আজি হেৰি আৰু বেইল কোনোদিন নাপাওক আমিতো সেইটোৱে আশা কৰোঁ একদম বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হৈ এই অসুৰকেইটা শাস্তি নোপোৱালৈকে বেইল পাব নালাগে সেইটোৱে কথা গোটেই অসমৰ জনগণৰ চাগে সেয়াই ইচ্ছা আপোনালোক সকলোৱে চাগে সেয়াই বিচাৰিব গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা নোহোৱালৈকে জুবিন গাৰ্গে বিচাৰ নোপোৱালৈকে ন্যায় পাই পেলাই এই দানৱকেইটাৰ শাস্তি নোহোৱালৈকে কোনো বেইল পাব নালাগে কোনো যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে কোনো কথা আজি সেইটো ৰায় সদায় এনে মানে ৰিজেক্ট হৈ থাকক আজিৰ কথাই নহয় এইটো জামিন পাবই নালাগে সিহঁতে একদম চিধা শাস্তি পাব লাগে সেইটোৱে কথা আৰু চাৰ্জ ফ্ৰেমৰ কথা আহি পৰিব এতিয়া নেক্সট ডেটটো কেতিয়াৰ পৰা পৰৱৰ্তী আৰম্ভ হ'ব কি আশা কৰিছে এতিয়া 13 তাৰিখে আমাৰ নেক্সট ডেট আছে আৰু 16 তাৰিখেতো মহাবীৰ একুৱা আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো এটাচমেণ্ট আছে সেইটো আছে গতিকে অকণমান প্ৰচিডিংছবোৰ সোনকালে হওক সেইটো বিচাৰিছোঁ বিচাৰ কাৰ্যটো সোনকালে সম্পন্ন হওক দোষীয়ে শাস্তি সোনকালে পাওক আৰু জামিনৰ কামবোৰ হ'বই নালাগে সিহঁতে সোমাই আপুনি সেই কথাখিনি কেনেকৈ ল'ব যে সিদ্ধাৰ্থই ইমান টকা মাৰি তেনেকৈ এটা পানী ফেক্টৰী খুলিলে ঘৰ বনালে এই কথাখিনি কি সেইটোৱেতো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমি সকলোকে বিশ্বাস কৰিলোঁ জুবিনে সকলোকে নিজৰ পৰিয়াল বুলি মোক কাষ চপাই দিছিলে কিন্তু এটা ডাঙৰ কথা জুবিন যেতিয়া মানে পৃথিৱীৰ পৰা যাব লগা হ'ল মোক চিনাকি কৰি থৈ গ'ল মানুহবোৰ যে কেনেকুৱা দানৱ আছিলে আৰু খুব মৰম কৰিছিলে মানুহজনে অকল মৰমেই কৰিব জানে গতিকে সকলোকে মৰমেই কৰিছিলে আৰু ময়ো তেনেকৈ নিজৰ পৰিয়াল বুলি আমি ভাবিছিলোঁ সেইটোৱে আমাৰ আটাইতকৈ ভুল আচলতে দুইজনৰে সেইটোৱে কথা বিশ্বাস ভংগ হৈছে সেইটোৱে কথা কিন্তু অসমৰ মানুহে আমাক আচলতে কেতিয়াও এনেকুৱা কৰা নাছিলে আৰু আমি কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ সেয়া আচলতে কেতিয়াবাহে ব্যতিক্ৰম হয় এনেকুৱা অসুৰ পৃথিৱীত এনেকৈ 2-3টাহে জন্ম হয় বাকী অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও আমাৰ লগত এইটো নকৰে এতিয়াও আছে মোৰ লগত গোটেই পৰিয়াল হৈ মোৰটো গোটেই শক্তি আৰু সাহস অসমৰ ৰাইজে ন গতিকে একদম শেষলৈকে সকলো মোক তেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব আৰু জুবিনক ন্যায় দিয়াবই অসমৰ ৰাইজে একো অহা নাই মই মানে সেই আবেদনহে জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধহে জনাইছোঁ এতিয়ালৈকে একো অহা নাই
নিশ্চয় এয়া আছিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ মনৰ কথা যে তেওঁলোকক যি ধৰণে আচলতে যি কেইগৰাকী ব্যক্তিক বিশ্বাস কৰিছিল সেই কেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কি ধৰণে আচলতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে সেই সকলো কথা এই মুহূৰ্তত স্পষ্টকৈ কৈছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে। অভিনসি যেহেতু পৰৱৰ্তী শুনানি এই পানীৰ বটলিং প্লান্টৰ আৰু লগতে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী আচলতে শুনানি দিন পুনৰ দুটা ধাৰ্য কৰা হৈছে 13 তাৰিখ আৰু 16 ফেব্ৰুৱাৰী। 13 তাৰিখে যিটো নিয়মীয়া শুনানি আজিৰ দিনটোৰ দৰে যি ধৰণে গোটেই সমগ্ৰ গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া সাত অভিযুক্তক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে হাজিৰ কৰোৱাই গোটেই তেওঁলোকৰ কি ক'বলগীয়া আছে, তেওঁলোকৰ অধিবক্তাই কি ক'ব বা চৰকাৰী উকিলে তেওঁলোকৰ হৈ কি ধৰণে আচলতে ডিফেণ্ড কৰিব সেইখিনি আৰু 16 তাৰিখে এই যি আচলতে মহাবীৰ একো আচলতে খুলি দিব লাগে নে নালাগে আৰু সেই ফ্লেটটোৰ কথা সিদ্ধাৰ্থৰ সেই ফ্লেটৰ কথা অৰ্থাৎ শুনানি হ'ব 16 তাৰিখে আৰু জুবিন হত্যা গোচৰৰ যিটো শুনানি সেয়া অহা পৰৱৰ্তী 13 তাৰিখে দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে 13 ফেব্ৰুৱাৰীত। এই মুহূৰ্তত কিছু কথা যি কনস্পিৰেচি হৈছিল যিটো ষড়যন্ত্ৰ হৈছিলে অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন আবেদন নাকচ হোৱাৰ মূলতে হৈছে যে এই যুক্তি দেখুওৱা হৈছে বা এই ধৰণে কোৱা হৈছিলে যে ষড়যন্ত্ৰত কৰবাত নহয় কৰবাত নাম সাঙুৰ খাইছে অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ আৰু সেইবাবে তদন্ত চলিছে গোটেই দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰু সেইবাবে তেওঁ জামিন লাভ কৰা নাই অধিবক্তাগৰাকী ইতিমধ্যে জনাইছে। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী মই কিছু সময় পূৰ্বে সেই কথাখিনিয়ে কৈছিলোঁ যে যিটো ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিল জুবিন গাৰ্গক লৈ যে সেই ষড়যন্ত্ৰৰ মুখ্য অভিযুক্ত হিচাপে অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ নাম আছে। গতিকে সেইগৰাকী অমৃতপ্ৰভা মহন্তই যদি কিবা কাৰণত যদি জামিন পায় নিশ্চয়কৈ বাকী যি পাঁচগৰাকী আছে সেই পাঁচগৰাকী ব্যক্তিয়ে জামিন পোৱাৰ বাট প্ৰশস্ত হৈ পৰিব। গতিকে চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ফালৰ পৰা যি যুক্তি তেওঁলোকে দেখুৱাইছে। আমি পুনৰ আহি আছো আপোনাৰ ওচৰলৈ। এই মুহূৰ্তত আমি জনাম আমাৰ দৰ্শক পুনৰ যে জামিন আবেদন নাকচ হৈছে 3 গৰাকীৰ, এগৰাকী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু বাকী 2জন PSO। ডিব্ৰুগড়ত আছে বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। তেওঁৰ সভালৈ আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক লৈ যাম। কিন্তু আমাৰ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলক মাটিৰ পট্টা এখন দিবলৈ সাহস কৰা নাছিল। আজি বিজেপি দলে অহা মাহৰ 9 তাৰিখৰ পৰা মাটিৰ পট্টাৰ ফৰ্ম বিতৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিব যাতে আমাৰ বাগানৰ সমাজখনে মাটিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে আমাক কি দিছিলে? ধুতি দিছিলে, কম্বল দিছিলে। বিজেপি চৰকাৰে আমাক কি দিছে? 1.5 লাখ 2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক 1 টকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি দিছে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এটা সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৰহাটলৈ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আমাক অহা যোৱা কৰিবলৈ 8 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা সময় লাগিছিল। মোদী ডাঙৰীয়াই আজি আমাক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নেশ্যনেল হাইৱে দিলে। কেইটামান দিন আগতে তেখেতে কলিয়াবৰলৈ আহি কাজিৰঙাৰ ওপৰত 34 কিলোমিটাৰৰ ফ্লাইঅভাৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াৰ ফলত লাভ কি হ'ব? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱা সময় 1 ঘণ্টা কমি যাব। কাজিৰঙাৰ মাজেদি নহয়, আমি কাজিৰঙাৰ ওপৰেদি যাম। আপোনালোকে জানি ভাল পাব, এসময়ত নেশ্যনেল হাইৱেত অসমত ট্ৰাক চলিব নোৱাৰিছিল, গাড়ী চলিব নোৱাৰিছিল। ভগৱানে কৰিলে অহা 14 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মৰাণলৈকে আহিব। গাড়ীয়েদি নহয়, প্লেনেদি আহি ৰাস্তাত তেওঁ অৱতৰণ কৰিব। মৰাণৰ ৰাস্তাত সেইদিনাখন ৰাফেল নামিব, সুখই নামিব, বিমান বাহিনীৰ বিমান নামিব আৰু ভাৰতৰ ভিতৰতে ৰাস্তাৰ ওপৰত
প্লেন নমা আমি অসম এখন অগ্ৰণী ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ হ'ম। কোনে কল্পনা কৰিছিল যে মৰাণৰ ৰাস্তাত য'ত নেকি ট্ৰাক চলিব নোৱাৰে তাত প্লেন নামিব, তাত যুদ্ধ জাহাজ নামিব। আজি আমি কোনে কল্পনা কৰিব পাৰিছিলো যে আমাৰ নুমলীগড় আৰু গোলাঘাটৰ মাজত টানেল হ'ব, টানেলেদি ৰেলো যাব পাৰিব, টানেলেদি গাড়ীও যাব পাৰিব। আমি কোনো অসমীয়াই সপোন দেখা নাছিলো যে ইমানবিলাক কাম আমাৰ ৰাজ্যত কেতিয়াবা সম্ভৱ হ'ব। এই কাম কোনে কৰিলে? এই কাম আমাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিলে, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৰিলে। সেয়ে মই ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে আমি ডিব্ৰুগড়ত আছো, কিন্তু দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে। আপোনালোকে সকলোৱে দীঘলীয়া এটা হাত চাপৰিৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সকলোৱে অভিনন্দন জনাওক। কাৰণ এয়া আমাৰ জাতিৰ বাবে গৌৰৱ, এয়া আমাৰ অসমৰ বাবে গৌৰৱ। আৰু মই আপোনালোকক ক'ব পাৰো, তৃতীয়বাৰৰ বাবে আপোনালোকে অসমত বিজেপি চৰকাৰ নিৰ্মাণ কৰক। দেশৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাজ্যখন আটাইতকৈ অগ্ৰণী ৰাজ্য হিচাপে নিৰ্মাণ হ'ব। সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিবনে নিদিব? পুৰা ডাঙৰ কৰি ক'ব লাগিব, নহ'লে দিল্লীত নুশুনিব। বিজেপিৰ চৰকাৰ আনিবনে নানিব? আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি ক'ব লাগিব, অমিত শ্বাহজীয়ে শুনাকৈ, आप लोग बीजेपी को वोट दे के सरकार बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पक्का? এইফালে কওক, पक्का বিজেপি চৰকাৰ হ'ব? 100% হ'ব? এবাৰ মই নোকোৱাকৈ কওক, বিজেপি চৰকাৰক আপোনালোকে ভোট দিবনে নিদিয়ে? আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি কওক। বঢ়িয়া। আপোনালোক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যে মোক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰমাত্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সুযোগ দিছিলে। আৰু মই ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে বিধানসভা লৈ আহি আমাৰ ৰাজ্যৰ ইতিহাসত এটা মাইলৰ খুঁটা স্থাপন কৰাৰ কামত নিজক জড়িত কৰিব পাৰিলো। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে, ভগৱানৰ অনুগ্ৰহৰ বাবে মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। धन्यवाद महोदय। आपके सशक्त नेतृत्व और अथक प्रयासों के कारण ही आज असम राज्य निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। देवियों सज्जनों, आज हमारे लिए एक अपार सौभाग्य का दिन है कि देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी डिब्रूगढ़ में स्वयं उपस्थित होकर कई परियोजनाओं एवं प्रकल्पों का शुभारंभ करेंगे। आज डिब्रूगढ़ में नए विधानसभा परिसर तथा विधायक आवास के निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाएगा। मैं माननीय केंद्र गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया आभासी रूप से यह शुभ कार्य संपन्न करें। असम आज भारत के सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में से एक। पिछले कुछ वर्षों में असम की डबल इंजन सरकार ने विकास की ऐसी गति पकड़ी है जो हर क्षेत्र में दिखाई देती है। सड़कों में, पुलों में, पर्यटन स्थलों में और आधुनिक अवसंरचना में। ये विकास सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं है, ये भविष्य की नींव रख रहा है। इसी विकास यात्रा में आज एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है डिब्रूगढ़। ब्रिटिश काल में डिब्रूगढ़ चाय उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बना।
यहीं से असम की चाय दुनिया तक पहुंची। समय के साथ डिब्रूगढ़ केवल एक व्यापारिक शहर नहीं रहा, ये शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक चेतना का भी प्रमुख केंद्र बना। 26 जनवरी 2025 को असम सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया और इसी क्रम में आज एक और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो रही है। डिब्रूगढ़ में नए विधानसभा भवन का निर्माण। नया विधानसभा परिसर 284 करोड़ के बजट से डिब्रूगढ़ बाईपास रोड पर लगभग 57 बीघा भूमि पर निर्मित किया जाएगा। मुख्य विधानसभा भवन में 150 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही आधुनिक कार्यालय, लाउंज और सहायक प्रशासनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। परिसर में 126 स्वतंत्र इकाइयों वाला विधायक छात्रावास भी निर्मित किया जाएगा। मीडिया और आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 सीटों वाला मीडिया लाउंज और 50 सीटों का रेस्टोरेंट भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 800 सीटों वाला एक आधुनिक ऑडिटोरियम और 100 सीटों वाला एक सम्मेलन कक्ष भी विकसित किया जाएगा। डिब्रूगढ़ के विकास के साथ पूरा अपर असम विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा नए विधानसभा भवन की आधारशिला रखी जाएगी। ये दूरदर्शी सोच भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व को साकार करती है, जहां संतुलित विकास हर क्षेत्र तक पहुंचे। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगी कि वे डिब्रूगढ़ में बहुविभागीय खेल परिसर के प्रथम चरण का शुभ उद्घाटन एवं द्वितीय चरण में मुख्य स्टेडियम में बैठने की क्षमता 5,000 से 35,000 तक के विस्तारण का शिलान्यास आभासी रूप से करने की कृपा करें। खेल सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि असम की आत्मा का हिस्सा है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत, अनुशासन और जीत की कहानी बसती है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए असम के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। खनिकर स्टेडियम डिब्रूगढ़ में स्थित 106 बीघा में फैला ये मेगा प्रोजेक्ट असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए एक आधुनिक बहुविषयक खेल केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। ये विश्व स्तरीय खेल परिसर इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल, ट्रैक एंड फील्ड और फुटबॉल शामिल है। इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल, अनुभवी कोच, फिजियोथेरेपिस्ट और पोषण विशेषज्ञ की सुविधाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार की प्रगतिशील व निर्णायक कदमों के कारण यह परियोजना रिकॉर्ड समय में पूरी हुई। अपने प्रथम चरण में यह परियोजना लगभग 238 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही है, जिसके अंतर्गत स्टेडियम में 5,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई और द्वितीय चरण में इसे बढ़ाकर 35,000 दर्शकों की क्षमता तक विकसित किया जाएगा। साथ ही परिसर का समग्र विकास तथा कई आधुनिक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। आज इस ऐतिहासिक योजना के प्रथम चरण का भव्य उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया जा रहा है और साथ ही द्वितीय चरण का शिलान्यास भी किया जा रहा है। खनिकर स्टेडियम असम के खेल भविष्य की नई पहचान। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा वन्यजीव स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास आभासी रूप से करें। असम के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बाघ अभयारण्य राज्य को देश में वन्यजीव संरक्षण की अग्रणी भूमिका प्रदान करते हैं।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लेकर विस्तृत वन क्षेत्रों तक असम भारत के सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्रों में शामिल है। गैंडे, हाथी, बाघ, पक्षी, हर एक प्रजाति पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतनी प्राकृतिक संपदा के साथ एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी आती है, संरक्षण की, संरक्षित रखने की और भविष्य के लिए योजना बनाने की। काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं है, काजीरंगा तो असम की आत्मा है, आत्मा। भारत सरकार और असम सरकार पर्यावरण संरक्षण को कोई विकल्प नहीं बल्कि शासन की एक जिम्मेदारी मानती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हर प्रकार के विकास के काम। वन्य जीवों का स्वास्थ्य सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहता। इसी दृष्टिकोण के साथ असम सरकार एक निर्णायक कदम आगे बढ़ा रही है। অসমবাসীয়ে কেৱল জীৱন্ত গড়ক জীয়াই ৰখা, চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, সেই কথাকহে অসমবাসীয়ে বিশ্বাস কৰে। पूर्वोत्तर भारत तथा असम का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च डिब्रूगढ़ के दिनजान में स्थापित किया जाएगा। असम मंत्रिमंडल ने 292 करोड़ रुपए की लागत से 117 बीघा 6 लेसा क्षेत्र में इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च की स्थापना को मंजूरी दी है। ये संस्थान उन्नत वन्यजीव रोग निगरानी, अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल से असम की क्षमता जूनोटिक रोगों के प्रबंधन, फॉरेंसिक सहायता प्रदान करने और प्रशिक्षित पेशेवरों को तैयार करने में और अधिक सुदृढ़ होगी। डिब्रूगढ़ में प्रस्तावित ये संस्थान असम की प्राकृतिक विरासत और समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए राज्य की संस्थागत क्षमता को मजबूत करेगा। ये परियोजना पारिस्थितिक चुनौतियों के प्रभावी प्रबंधन और दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहे हैं। धन्यवाद महोदय। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि वे असम के आर्द्र भूमि पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन परियोजना का शुभारंभ आभासी रूप से करने की कृपा करें। ब्रह्मपुत्र और बराक सिर्फ नदियां नहीं, असम की जीवन रेखा है। यही जल खेतों को सींचता है, यही भूमि को जीवन देता है और यही जीवन को आगे बढ़ाता है। जल, माटी, जीवन, ये केवल एक नारा नहीं, असम की पहचान है। लेकिन जब यही जल अपनी सीमाओं से बाहर आता है, असम के बड़े हिस्से बाढ़ की चपेट में आते हैं। बारिश का सारा पानी सीधे नालों और नदियों में पहुंचता है। ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सहायक नदियां अपने किनारों से बाहर आ जाती हैं। लेकिन इसी नदी के पास इसका समाधान भी है। इसी नदी के किनारे असम में फैली हैं हजारों आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स, बील, झीलें और दलदली धरती। ये प्रकृति के अपने जल भंडार हैं। आर्द्र भूमियों के पुनर्स्थापन एवं संरक्षण हेतु माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बाढ़ मुक्त असम के उद्देश्य से एक सुनियोजित एवं वैज्ञानिक हस्तक्षेप प्रस्तावित किया। गृह मंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को असम सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर उतारने का बीड़ा उठाया है। अक्टूबर 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि NDMF के अंतर्गत रेस्टोरेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ असम वेटलैंड्स योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र घाटी के 9 जिलों में
15 परियोजनाओं के माध्यम से कुल 24 आर्द्र भूमियों का विकास किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 692 करोड़ रुपए है। इस पहल से आर्द्र भूमियां फिर से जीवंत होंगी। मत्स्य पालन से लेकर पर्यटन तक रोजगार की नई राहें खुलेंगी। हर जिले में स्थानीय महिलाओं और युवाओं के साथ स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे, जो अपनी अपनी आर्द्र भूमियों की रक्षा और देखरेख करेंगे। इन समूहों को बीर सुरक्षा समिति कहा जाएगा। आर्द्र भूमियों के रखवाले। भारत सरकार की पहल और असम सरकार की मजबूत सोच के साथ आने वाले 5 वर्षों में बाढ़ मुक्त असम की दिशा में ये एक ठोस कदम है। आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस पहल से न सिर्फ बाढ़ का खतरा कम होगा, बल्कि खेत और घर सुरक्षित रहेंगे और आर्द्र भूमियां फिर से जीवंत होंगी। तब असम का कल आज से भी ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा उज्जवल होगा। धन्यवाद महोदय। अब मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से सादर निवेदन करूंगी कि वे अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हमें प्रोत्साहित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, डिब्रूगढ़ वालों की आवाज को क्या होगा? हेमंत जी आपके यहां दूसरी राजधानी लेकर आए हैं, ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। आज यहां आसाम की दूसरी विधानसभा का शिलान्यास हुआ है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, अंत तक दाएं बाएं सभी लोग उठाएं। फिर से आसाम में भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री और डिब्रूगढ़ के ही सांसद श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विश्वजीत देमारी जी, श्री चंद्रमोहन पटवारी जी, श्री केशव महंता जी, श्री पवित्र मार्गरेट जी, श्री पीयूष हजारिका जी, श्री प्रशांत फुकन, यहां के ही विधायक और विद्युत मंत्री असम सरकार श्री प्रशांत फुकन जी, रामेश्वर तेली जी और हमारे संगठन के साथी डिब्रूगढ़ के जिला अध्यक्ष आदित्य गोस्वामी जी, तिनसुकिया के अध्यक्ष कुशाकांत बोरा जी और असम के महासचिव श्री ऋतुपर्णा बरुआ जी। और आज इस खुशनुमा माहौल में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई रहे हैं, उपस्थित सभी मेरे डिब्रूगढ़ के भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं आज चाय राजधानी डिब्रूगढ़ की जनता को बहुत बहुत मन से प्रणाम करने के लिए आया हूं। यही भूमि है डिब्रूगढ़ की जिससे असम की चाय की खुशबू
पूरी दुनिया में पहुंचती है और भारत के चाय का जायका पूरे दुनिया लेती है। यही भूमि ने भारत को एक प्रकार से वैश्विक पहचान दी है और यही के चाय बागान के मेरे श्रमिक साथियों ने भारत के अर्थतंत्र को मजबूत कर एक बहुत बड़ी निर्यात की व्यवस्था देने का काम किया है। आज मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मां कामाख्या, श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत माधव देव जी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर हमें स्वराज दिलाया था। आज मैं पुण्यात्मा महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि असम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की और आज 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये समावेशी विचार कि आसाम का हर क्षेत्र इसकी आसाम पर मलकियत है। यहां ढेर सारे जाति समुदाय ट्राइब्स रहते हैं, वो सभी का आसाम पर अधिकार है और सब मिलजुल कर एक महान आसाम बनाएंगे। इस विचार को मूर्तिमंत करने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा का ये फैसला करेगा। मैं फिर से आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय पर ताली बजाकर हेमंत बिस्वा शर्मा का अभिनंदन करिए। मित्रों, मोदी जी ने पूरे देश भर में खेलों के लिए हमारे युवाओं में एक उत्साह भरने का काम किया है। स्पर्धा चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, एशिया की हो, हमारे युवा आज खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं के उत्साह से कुछ नहीं होता जब तक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने की सुविधा, ट्रेनिंग की आधुनिक व्यवस्था, पारदर्शी चयन और खिलाड़ियों को सरकार आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, खेल पनप नहीं पाता है। और आज डिब्रूगढ़ में मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इसके प्रथम चरण का लोकार्पण कर दिया गया है। मित्रों, 240 करोड़ से 106 बीघा में इंडोर स्टेडियम,
स्विमिंग पूल, फुटबॉल मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, खिलाड़ियों की हॉस्टल और कोच को रहने की जगह, एक प्रकार से विश्व भर के जो आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पहला चरण आज बनकर यहां लोकार्पित किया गया है। और इसके साथ ही 209 करोड़ से दूसरे चरण का शिलान्यास भी हुआ है। मित्रों, जैसा मैंने आगे बताया, यहां पर डिब्रूगढ़ में पूरे आसाम की विधानसभा आई है। इसके साथ साथ आसाम के हर विधायक का फ्लैट भी डिब्रूगढ़ में बनने वाला है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा आने से डिब्रूगढ़ के क्षेत्र को, चाय की इस राजधानी को नई आर्थिक ताकत मिलने वाली है। और ये सम्मान पूरी देश भर में बहुत कम स्थानों को मिला है कि राज्य की दूसरी राजधानी बनने का फिर से एक बार डिब्रूगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, यहां पर वर्ल्ड लाइफ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डिब्रूगढ़ 292 करोड़ से 120 बीघा में बनेगा। इसमें डिसीज सर्वेलेंस की व्यवस्था, रिसर्च की व्यवस्था, डायग्नोसिस की व्यवस्था और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सभी करा है। हेमंत जी ने मुझे नीचे इसका मानचित्र बताया। मैं और सर्वानंद जी थे। मैंने हेमंत जी के कहा है कि पशुओं के साथ साथ पक्षियों के लिए भी ये सारी व्यवस्था यहां पर कर दीजिए, जिससे व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। मित्रों, साइंटिफिक रिसोर्स और जेनेटिक डिजीज की स्टडी यहां पर होकर ये विश्व में अपने आप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। और आज मेरे मन का जो सपना था वो भी पूरा होने वाला है। मित्रों, आसाम की नदियां हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमारे किसानों की आर्थिक जीवादोरी है। और आसाम की नदियां हमारे लिए मां के समान है। मगर जब बाढ़ आती है, वो रौद्र रूप जब धारण करती है, हर साल कई जगह पे विनाश बिखेरती जाती हैं। हमने कुछ साल पहले स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से आसाम का एक प्रकार से सर्वे किया और आसाम के सर्वे के आधार पर बड़े बड़े वेटलैंड आइडेंटिफाई किए। और ये ब्रह्मपुत्र का पानी, बाढ़ का पानी, बड़े बड़े 15 तालाब बनाकर हम इसमें डाइवर्ट करेंगे और बाढ़ को रोकने का काम करेंगे। और मित्रों, गत चुनाव में हमने वादा किया था कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का एक रास्ता ढूंढेंगे। और अगले चुनाव के एंड पहले आज इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। ये बड़े तालाब बनेंगे जहां से इरिगेशन होकर आसाम के किसानों को 3 बार वर्ष में क्रॉप लेने की सहूलियत होगी। यहां पर पशुपालन बढ़ेगा, डेयरी उद्योग भी बढ़ेगा और ये बड़े बड़े तालाब स्पोर्ट्स के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काम करेंगे और टूरिज्म का भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। सालों से आसाम बाढ़ की समस्या से ग्रस्त था और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 692 करोड़ रुपया खर्च कर ये प्रथम चरण 15 वेटलैंड को डेवलप करने का किया है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इससे 7.5 लाख लोगों को
बाढ़ से बचाया जाएगा। लगभग 77,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, फ्लड की पीक कम होगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से हमारे भूस्तर को भी हम ऊपर लेकर आएंगे। मैं आज डिब्रूगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बाढ़ मुक्त आसाम बनाने का जगह भी हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ का स्थान चुना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर्वानंद जी यहां बैठे हैं, वो सांसद है डिब्रूगढ़ से, और अभी अभी डिब्रूगढ़ वालों को मालूम नहीं है शायद, मोदी जी ने डिब्रूगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। थोड़े दिनों पहले 26-27 जनवरी को भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा, सबसे बड़ा फायदा हमारे आसाम के डिब्रूगढ़ को होने वाला है भाई। अरे भाई ताली बजा दिए, मैं पहले पूछो तो कैसे? चलो मैं ही बता देता हूं। यहाँ के चाय बागानों में जो चाय बनती है ना, वो पूरे यूरोप के 27 देशों में 0 टैरिफ के साथ यूरोपियन के मॉर्निंग टी के कप में पहुंच जाएगी। एक बहुत बड़ा बाजार आसाम की चाय के लिए मोदी जी ने खोला है। एक प्रकार से 27 देश जो विश्व के व्यापार का 1/3 हिस्सा है, वो 1/3 हिस्से में हमारी चाय 0 टैरिफ के साथ वहां पहुंचेगी और हम बाकी देशों की स्पर्धा में हमारा और मुनाफा कमा पाएंगे। ये मोदी जी ने जो कमाल किया है, इससे पेरिस से लेकर बर्लिन तक हमारी चाय पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने सालों तक आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हेमंत जी ने और सर्बानंद जी ने ढेर सारी योजनाएं बताई हैं, मगर मैं आपको कह देता हूं, ये इसलिए हो रहा है कि मोदी जी के दिल में आसाम बस रहा है, इसलिए हो रहा है। कभी भी आजादी के बाद इतने सालों तक कांग्रेस ने सरकारें चलाई, केंद्र में आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आज कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा आसाम है। आज वन्य जीव और पर्यावरण का काम हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा आसाम है। आज सेमीकंडक्टर बनाना हो, चिप बनाना हो, देश में 3 ही प्रदेश में कारखाना जाएगा तो 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे आसाम में आएगा। जब टाटा वाले पूछते हैं कि कैंसर के लिए अस्पतालों का जाला बुनना है, कहां बुने, तो दिल्ली से मार्गदर्शन होता है कि हमारे आसाम में करिए, यहां से किसी को दिल्ली न आना पड़े। रेलवे हो, वाटरवेज हो, एयरपोर्ट्स हो या उद्योग लगाने हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम को प्रायोरिटी देते हैं। और कांग्रेस ने क्या किया? आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने आसाम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए, 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया है।
एक जमाने में यहां कर्फ्यू, बम धमाके, गोलियों की आवाज थी। आज भूपेन दा का संगीत यहां से पूरे विश्व में पहुंच रहा है। और आज तक भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने की सूद नहीं दी। भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां तक कांग्रेस के ही नेता, महान भारत माता के सपूत गोपीनाथ बरदोलाई जी को भी कभी भारत रत्न नहीं, लोकप्रिय गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमने यहां शांति, सुशासन, विकास और एक प्रकार से सबको साथ लेकर चलने की नई संस्कृति का विकास किया है। और 2021 में डिब्रूगढ़ की धरती पर आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने एक टूल किट प्रसारित किया था जो असम विरोधी था और भारत में असम, दुनिया में असम की चाय की छवि बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये अंतर है दोनों के बीच। मित्रों, चाय बागान का क्षेत्र है, हमारे श्रमिकों के कल्याण के लिए आज तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। अंग्रेजों के समय से संथाल, मुंडा, कौल, भील, बंगाली, ये सारे श्रमिक यहां पर बसे थे, मगर उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली। हमारी सरकार ने 2025 में लैंड होल्डिंग अमेंडमेंट एक्ट पारित कर 825 चाय बागानों के 3,33,000 परिवार, मतलब लगभग 20 लाख लोगों को भूमि का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। सदियों से लोग भूमि की मलकियत के लिए संघर्ष करते थे। पहले कांग्रेस के खिलाफ किया, इसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ किया, किसी ने सूद नहीं ली। 25 में भाजपा आसाम सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां पर ये अमेंडमेंट कर चाय बागान वालों को मालिक बनाने का काम हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने किया था। मित्रों, आज पूरे विश्व में आसाम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग सांस्कृतिक गमछे हमारे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का सम्मान का प्रतीक बने हुए। अभी राष्ट्रपति महोदया ने 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहनाए। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का गमछा राहुल जी ने नहीं डाला, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला। भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई? जरा ये तो बताओ, इतना अन्याय क्यों करते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए? मगर मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल गांधी को जो करना है वो करे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। आज हमारे मोदी जी यूएन के मंच पर असम का गमछा लेकर जाते हैं और यूएन में भाषण में शंकर देव और माधव देव का नाम देकर वो विश्व में हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं। लसित बरफुकन को आज मोदी जी और असम सरकार ने पूरे देश की सभी भाषाओं में लसित बरफुकन के वीर जीवनी को
अलग अलग 23 भाषाओं में अनुवादित कर वहां तक पहुंचाने का काम किया है। और 400वीं जयंती हेमंत जी यहां मनाना चाहते थे। मोदी जी ने कहा असम में तो मनाइए ही मनाइए, आप राजधानी के विज्ञान भवन में बनाइए, मैं आऊंगा और लसित बरफुकन को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक और बात मैं करना चाहता हूं। हमारे आसाम में मुझे बड़ी गंभीरता से बताइए, डिब्रूगढ़ वालों को इतना परेशानी नहीं है, मगर आसाम की परेशानी डिब्रूगढ़ की है या नहीं है? भाई जरा जोर से बोलो, आसाम की परेशानी हम सबकी है या नहीं है? पक्का है? आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से असम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों, एक घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, ये जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो असम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, असम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने। मोदी जी और असम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को असम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है असम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चुन चुन कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 5 वर्षों में हमने बहुत बड़ा आर्थिक सुधार भी किया है। असम की जीएसडीपी को 4.1 लाख से बढ़ाकर 7.2 लाख करोड़ तक ले गए हैं और असम के नागरिकों की आय में 50% की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई है। मित्रों, अगर हमने शांति चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, समृद्ध खेती और पशुपालन चाहिए, तो एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का,
यहां पर शासन फिर से एक बार लाना पड़ेगा। डिब्रूगढ़ वालों, एक प्रकार से आज से आप आसाम की दूसरी राजधानी बने हो। मुझे जरा मन से बताना, अगले चुनाव में सबसे बड़ी बहुमत के साथ, अब तक की सबसे बड़ी बहुमत के साथ भाजपा को चुनकर लाओगे क्या? ऐसे नहीं चलेगा भाई, जरा जोर से बोलिए, भाजपा सरकार लाएंगे क्या? कमल निशान पर मोहर लगाएंगे क्या? असम को घुसपैठिया मुक्त करेंगे क्या? असम को बाढ़ मुक्त करेंगे क्या? असम को श्रीमंत शंकरदेव का असम बनाएंगे क्या? तो यही संकल्प के साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार प्रभु श्री राम का नारा भी लगाएंगे। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। महोदय, आपके अमूल्य भाषण के लिए हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। আৰু এনেদৰে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত ২৬ৰ নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। ১৭০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰি অমিত শ্বাহে সম্বোধন কৰিলে বিশাল জনসভা। আৰু এই বিশাল জনসভাত সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক ইতিমধ্যে উষ্ম আদৰণি জনাই এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হ'ল, যি অনুষ্ঠানত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইফালে থিয় হৈ থকা বাইদেউসকলৰ খবৰ ভালনে বেয়া? ঠিক আছে। বাতৰি দেখিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।